Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Дӯстони азиз, чӣ хеле дидестем, мо қати духтарчам, қати бачаи ҳеварам, ана ҳами духтари ма зиқ шидааст. Рости гап дар хонаи хиштоманам духтар нест, ами якта духтари май ва дигар ҳамаш бача идра зиқ мешава. Баъд мара ягонҷо баргуфта анамҷа чи тамошош бурдистам. Хай касоне ки профсоюза медона, мо дар профсоюзем пишти филармонияда якта парк аста, ҳамҷа качелиё аста, карусело аста. Ҳамҷа бурдистам духтарама қати бачаи ҳеварам. Дӯстони азиз, хай ватан худоро шукр соз, нағз, тинҷ. Анам чӣ хеле ки дидеси ҳама савз, офтоб, саҳар офтоб боша, баъди обед борон, анам хеле боду ҳаво. Хай хешта бурора якта рафта дидестем. Чандта шиносома дидум. Дӯстони азиз, хай навор кардестам баҳри шумо. Чи ба фикрам ки бисёритон медонед, интернет нест, интернет сустай. Якта видео монтаж мекунам, чанд рӯз загрузка мешава. Барои ҳамон қара насиб иншааллоҳ оста оста ҳамаи наворои кардагима шумода нишон медиҳем. Анам хеле дӯстони азиз, то ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маҳқул мешавад. غریب و بینوا گشتم نمیدانی، من از یارم جدا گشتم نمیدانی، چی کردی با دل بیچارم عشق، گرفتار بلا گشتم نمیدانی، چی کردی با دل بیچارم عشق، گرفتار بلا گشتم نمیدانی. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا آه کی نوشت. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا آه کی نوشت. چرا کردی عزیزی من فراموشم، شراب چشمایت را نمی نوشم، تو را با دیگری میبینم و از غم دلم میسوزد و مردان خاموشم، تو را با دیگری میبینم و از غم دلم میسوزد و مردان خاموشم. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا آه کی نوشت. غریب و بینوا گشتم نمیدانی، من از یارم جدا گشتم نمیدانی، چی کردی با دل بیچارم عشق، گرفتار بلا گشتم نمیدانی، چی
کردی با دل بیچارم عشق؟ گرفتار بلا گشتم نمیدانی. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا کی نوشت. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا کی نوشت. غریب و بینوا گشتم نمیدانی، من از یارم جدا گشتم نمیدانی. چی کردی با دل بیچارم عشق؟ گرفتار بلا گشتم نمیدانی. چی کردی با دل بیچارم عشق؟ گرفتار بلا گشتم نمیدانی. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا کی نوشت. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا کی نوشت. چرا کردی عزیزی من فراموشم؟ شراب چشمایت را نمی نوشم. تو را با دیگری میبینم و از غم دلم میسوزد و مردانه خاموشم. تو را با دیگری میبینم و از غم دلم میسوزد و مردانه خاموشم. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا کی نوشت. غریب و بینوا گشتم نمیدانی، من از یارم جدا گشتم نمیدانی. چی کردی با دل بیچارم عشق؟ گرفتار بلا گشتم نمیدانی. چی کردی با دل بیچارم عشق؟ گرفتار بلا گشتم نمیدانی. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا کی نوشت. ای وای عشق، ای سرنوشت، وقتی بدی مرا کی نوشت.
Всем доброго дня. Я также тоже пью химохим по одному стику 2 раза в день. Мне он очень нравится. Дело в том, что я его пью с декабря месяца и по сей день до сих пор пью. Уже начала пить 5-ю упаковку. Хочу сказать, что химохим – это прекрасный БАД южнокорейской продукции Atomy. Он многофункционален, так как я страдала сахарным диабетом. У меня было нестабильное всегда было артериальное давление, шло скачками. Головные боли у меня были постоянные. Приходилось часто пить обезболивающие средства. Но с декабря месяца я начала... плюс ко всему у меня аллергические реакции были на 18 трав. У меня аллергическая бронхиальная астма. И вот с декабря... В конце февраля я стала чувствовать, что у меня сахар стабилизировался. Если раньше у меня норма моего сахара была 8,9, а во время стрессовых ситуаций у меня сахар мог подниматься 18-20, то сейчас у меня сахар стабильно уже 4-й месяц 6,2. 4-й месяц я не пью глюкофаж. У меня исчезли головные боли, я не знаю, что такое обезболивающее. У меня стабилизировалось мое артериальное давление. И по своим результатам, после употребления химохима, я хочу сказать, что это наш БАД. Он очень многофункционален, он выполняет много функций. И самое главное, что он все заболевания лечит изнутри, выталкивая с нашего организма. Рекомендую, советую, употреблять можно, но индивидуально каждому организму. Большое спасибо. салом алейкум ҳамкорои азиз, ҳамкорои ширкати Atomy. ман ҳамаи шуморо чӣ гуфтаниём? дар бораи кор бисёр духтараҳо савол додан, апа шумо чӣ хел кор мекунед? ҳамин саволо як 7 нафар дада ман ҷавоб метиём. мо инам хел кор мекунем. Апаи хоҳари шумо дар кадом командаи боше набоше мада фарқ надора. ҳамин шумо коригари Atomy-ен? шуд. ман медонам ки ҳамин ҳамкорои маен. ҳамин мо ҳамамон коргари Atomy, мо ҳамамон ҳамкорем. ҳамамон аз як гиребон сар бировардагем. ман ҳамин шумо да кам таракак просто мефаҳмонам. ина нигоҳ кунед. инами мисол ман. инами манама. ина ман ба кор омадам. мара даъват кардам. ман регистратсия шудам. кабинети хидма фаъол кардам. ман ба кор 2 одама даъват кардам. як одам тарафи дасти чап, як одам тарафи дасти рост. тамом. ҳамин қай вазифаи ман. ба кор регистратсия шудам. кабинети хидма фаъол кардам. на кам аз 10,000 балл. сеюм шарти ман ҳамин ки ман 2 одама ба кор даъват мекунам. тамом. ҳамин қа кор дорем мо да ҳамиҷа. кабинет мона ки мо фаъол кардем, мо 5 моҳ агар хоҳем харидам намекунем. барои чӣ ки мо мисол кабинет мо фаъолай. мо уже коргари ҳаққонии Atomy-ем. баъд мисол одамои мо кабинетошона фаъол мекунанд. ина 2 нафари дига мисол кабинетошона фаъол кардан. бо вазифаи 2 нафар чия? 2 нафар омадан регистратсия шуданд. хай кабинетошона фаъол карданд. тамом. бо ҳар яки ҳамин 2 одамӣ ба кор даъват мекунанд. даже бо понятнитар шава. ина бо иш як одам ба кор даъват кард, иш як одам даъват кард. тарафи дасти чапмон. тарафи дасти ростмонам ҳамчунин. як одам иш ба кор даъват кард, бо як одам и дастишда ба кор даъват кард. ина ки нигоҳ кунед, ҳамин хе командаи мо команда мешавем. ма ки омадам 2 одам ба кор даъват кардам. и 2 одами ма ҳар яки ҳамин 2 одамӣ ба кор даъват карданд. мисол дасти чапм 2 одам ба кор даъват кард, дасти ростам 2 одам ба кор даъват кард. тамом. вазифаи ину вазифаи ман тамом шуд. регистратсия шудем, кабинетомона фаъол кардем. 2 одам, 2 дӯсти наздикмона, мисол 2 одаме ки ҳақиқатан нияти кор кардан дора, мо ба кор даъват кардем. инҳоям кабинетошона фаъол кардан. тамом. дальши и одами мо ки 2 одамӣ даъват кард, одами ма дасти чап будагим и 2 одамуш бо 2 одамӣ ба кор даъват мекунам. як одамуш 2 каса даъват мекунам, бо и дуюм одамуш 2 каса даъват мекунам. шумо дидем ки дасти чап анамихе мерава. як одами ма 2 одам овард, бо и 2 одами ма ҳар як одамуш 2 одамӣ овард, ишам 2 одам овард, иҷашам ҳамихел. мисол бо ҳами як одам
اینا دو آدم با کار دعوت کرد با یک آدم دو آدم با کار دعوت کرد همیخ استرکتور ما میره без конечный آخر نداره ایجا همیخ میره یکی اکو شما فکر کنین که شما سپانسر شدین شما را کسی که با کار دعوت کرد وای سپانسر شما یکی ایجا وقتی که شما دعوت کردین شما سپانسر اینها میشوین بعد گفتم خیر رفت безконечно полный همه هر یک آدم دو آدم آور هر یک آدم دو آدم آور با همه هر یک آدمی که بعداً میبیان همه همینا رو همه دو آدم آورده میرون این هم خیلی میشود آخر نداره ایجا تماما آخر نداره چه می میره ما مثال می عادی کدا گیریم فیل برسدا از اون دا مثال دیگر می و یا در اینترنت مگزینو دا ما هر یک زبونه پستر 500 روبل میخریم یا خیمخیم 11000 وقتی که ما در اینجا رجیستراسیون شدیم ما با نرخ همین شرکت اتمی همین نرخ همین کمپانی ما در مثال ما کارگر این مگزین میشه ما با همون نرخ خودش میگیریم چیم رفته یا جای دیگه خریدنه ما با همین نرخ خودش همین محصولات همین را خرید میکنیم استفاده میبریم یکی همین کمپانی ما در برای خرید کردگیمون پدرکه میتیا ما در چی پدرکه میتیا ما در بال پیوی گفتنی وای پدرکه میتیا پیوی ما جمع میشوه ما ایروی پیویمون مثال نما لیچنی بالی خودم 300 شد طرف دستی راستم دستی چپم آدما که خرید کردن گرفتن 300 این طرف شد 300 این طرف شد بالی ما که 600 شد همین کمپانی با همین پیویو را ایما میخره همین کمپانی ایما همین پیویو را میگیره و در عوضش ما دا پول میتیا کاری ما همین کتو حقا کدا گیریم همین خیلی بعضی ها میگن که ما چه اولیگ میگیریم ما چه اولیگ دا میبرویم ما همی هر یک تمام مثال هر یک محصولات همی چیزی که در همین شرکت اتمی ما هم محصولات را هر یکی ما استفاده ببریم برای خودمون فرزندمون برای سلامتیمون برای فسانی و خوشروگی و زیباییمون ما همین چیزی را که میریم ای بازار و مغازین میخریم در همین کمپانی هست ما وقتی که اینجا خریداری میکنیم برای خرید کردگی ما کمپانی ما دا پیوی میتیا پیوی یعنی بال میتیا با کمپانی دید که بالای ما که بسیار شد با کمپانی بالاش ایما میخره در عوض بالاش ما دا کمپانی پول میتیا اویلیگ میتیا وقتی که ما یک کس با کار دعوت میکنیم مثال ما آمدم دو کس دعوت کردم دو کس دعوت کرد ما آدم را که با کار دعوت میکنیم کمپانی ما دا اویلیگ میتیا